Hello everyone, we'll continue with Excel VBA video part 8. Last time we saw some examples using if and different forms of if. Today we'll see some more examples using if. So I'll take you directly to the Excel VBA code where I have already typed this text. Say suppose I want to enter a number here and want to find out whether it is odd or even. So odd or even kaso find out करू शकता आम्ही. You know which are the odd numbers and which are the even numbers. So for that we need to use a logic wherein we have to know whether the remainder is 0 after dividing any number by 2. Remainder जर 0 जाता जाल्यार तो even जालो, right? And remainder if it is not 0 जाल्यार odd जाता. So before we actually go into the code, I will show you here. Say I have number 1 15 and number 2 2. Actually even odd 2 घेना जाल्यार सुद्धा डायरेक्ट आम्ही फॉर्मुलान घालू शकताली, but let's do it like this. Suppose म्हाका क्वेश्चन जाय, हांव कितें करतलें 15 that is a2 divide by b2. So 15 divide by 2 7.5. आता रिमाइंडर काडटले जाल्यार आमी एक्सेलान कितें करता, हें हांगा हांव कोड वापरना. आय जस्ट वॉन्ट टू शो यू हाव वी डू इट युजली इन एक्सेल. रिमाइंडराक आय डोंट नो वेदर यू रिमेंबर, बट वी यूज अ फंक्शन कॉल्ड मॉड. सो मॉड 15, जर 2 घेतलो हाजो मिनींग कितें, जेन्ना आमी 15क 2 डिवायड करता तेन्ना रिमाइंडर कितें उरतलो, तो वॅल्यू जर मेळपाक जाय आमी मॉड फंक्शन यूज करता एक्सेलान. So 1, 15 divided 2 7 are 14, so remainder कितें येतलो 1. Suppose हांवें घेतले 6, 15 divided by 6 कितें येतलें आन्सर 6 2 are 12, so remainder कितें उरलो 3. आनी हो म्हण क्वेश्चन डिवायड करता तेन्ना आमी. सो रिमाइंडर जेन्ना आमकां कळटा की तो 0 आसतलो तेन्ना तो नंबर इवन आसतलो. फॉर एग्जाम्पल 15 डिवायड बाय 2 रिमाइंडर येता 1, सो 15 जालो कितें ऑड. तोच जर हांवें नंबर 12 घेतिल्लो, वॉट वील बी द रिमाइंडर 0. 12 डिवायड बाय 2 रिमाइंडर इज 0, सो 12 इज अ इवन नंबर, रायट. सो पयलीं म्हणजे एक याद दवरात, रिमाइंडर फायंड आउट करपाक एक्सेलान जशें मॉड फंक्शन आसा तशें VBAनूय मॉड ऑपरेटर यूज करूं शकता आमी. सो हांगा कोड हांवें ऑलरेडी टायप केल्लो आसा. See here, suppose say I have taken a variable num, input box घेवन आमी नंबर एंटर करता आनी तो नंबर मागीर रेंज 8 घातला. आतां हांगा मेन म्हणजे इफ स्टेटमेंट कशी दिल्या पळय, इफ नम मॉड 2 इज इक्वल टू 0 देन. आतां नम म्हणजे जो एंटर करता तो वॅल्यू, मॉड 2, मॉड इज अ ऑपरेटर. जशें आमी नम प्लस 2, नम डिवायड बाय 2, जसो आमी बाकीचे ऑपरेटर यूज करता तसोच हांगा तो ऑपरेटर कसो यूज केला. Okay, this is the operator available in VBA to find remainder. So num mod 2 म्हणजे त्या नंबराक डिवायड बाय 2 करून रिमाइंडर कितें येतलो, तो 0 आसा. जर 0 आसा जाल्यार द नंबर इज इवन, आनी जर 0 ना जाल्यार तो नंबर ऑड. दिस इज वॉट लॉजिक इज यूज फॉर फायंडिंग इवन ऑड. सो लेट्स सी हाव द कोड वर्क्स. Design mode is to be put off and I'll just click on this. So it will ask me to enter any number. I'll say 5 and okay. So 5 is odd because when you divide 5 by 2 remainder 0 उरना. तशेंच जर हांवें खंयचोय 20 घेतलो नंबर जाल्यार it is going to show me even. सो हांगा ह्या प्रॉब्लमान आमी कितें एक्झॅक्टली शिकली की रिमाइंडर कसो काडूं शकता आमी VBAन. जशें बाकीचे ऑपरेटर यूज करता तशें मॉड यूज करूं शकता. सो दीस इज एक्सरसाइज फॉर यू. हांगा म्हाका कितें जाय, तुमी एक नंबर एंटर केलो, फॉर एग्जाम्पल नंबर 12 एंटर केलो जाल्यार इज दीस नंबर डिविजिबल बाय 2 and 3, येस ऑर नो येवपाक जाय हांगा. आतां 12 हो असो नंबर आसा तो डिविजिबल बाय 2 जाता, 2 6 जा 12 आनी 3 जाता, रायट. सो हांगा येस येवं जाय. तोच जर हांवें घेतलो नंबर 20 हो डिविजिबल बाय 2 जाता, 2च्या टेबलान येता न्ही 20, पूण 3च्या टेबलान येना, म्हणजे इट इज नॉट डिविजिबल बाय 20, आय मीन डिविजिबल बाय 3. सो हांगा नो म्हूण येतलें. सो हांगा कितें कशें इफ यूज करप तें तुमी चिंतचें पडटलें.
हांगा दोन कंडिशन आसा याद दवरात. यू हॅव टू ऑल्सो चॅक दॅट इट इज डिविजिबल बाय 2 जशें आमी हांगा डिविजिबल बाय 2 फायंड आउट करून इवन ऑड काडला न्ही तशें हांगा दोन कंडिशनां घेवची पडटली. अमको आतां हो नंबर इज इट डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज डिविजिबल बाय 3 जाल्यार हांगा येस येवपाक जाय. आनी एकूच डिविजिबल बाय 2 आसा पूण 3 ना जाल्यार नो येवपाक जाय. सो दीस आय वॉन्ट यू ऑल टू ट्राय युअर सेल्फ. नाव लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. दिस वन लास्ट टायम आमी हे अप टू पर्सेंटेज हांवें तुमकां एक्सप्लेन केल्ले. रिजल्ट पास फेल कसो काडप. ओके, हांगा मल्टिपल कंडिशन घेवन आमी केला. आतां म्हाका ग्रेड फायंड आउट करूं जाय. ग्रेड फायंड आउट करपाक हांगा डेटा दिल्लो आसा कळपाक खातीर. जर पर्सेंटेज मोर दॅन इज इक्वल टू 90 आसा स्टुडंटाची जाल्यार ग्रेड आसतली A+. ह्या रेंजान आसा जाल्यार A, नाजाल्यार B+B आनी फेल स्टुडंटाक डायरेक्ट ग्रेड C. तेन्ना पर्सेंटेज चॅक करपाची गरज ना. सो हाव वील यू सॉल्व दीस प्रॉब्लम. सो लेट्स गो टू द डिझायन मोड. हें हांवें डेटा फक्त कळपाक दिला. हांगा हो क्वेश्चन कळपाक खातीर हरशीं अशें टायप करूं जाय अशें ना. तुमी जर तुमी प्रॅक्टीस करता जाल्यार हें हांगा टायप करप इम्पॉर्टंट ना. हें तुमकां समजुपा खातीर हांवें हांगा टायप केल्लें आसा. सो डिस्प्ले रिजल्टान अप टू पर्सेंटेज काडला. आतां आमकां ग्रेड काडपाक जाय. सो सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 घेतलो, चॅक केले, पास आनी पर्सेंटेज काडली. रायट. आतां जर तो स्टुडंट पास जाल्यार आमकां कितें हांगा फायंड आउट करूं जाय फुडें. वी हॅव टू चॅक फॉर अ ग्रेड. सो ग्रेड चॅक करपाक हाव वील यू फायंड. फर्स्ट ऑफ ऑल सी दॅट इट इज देर आर मल्टिपल आउटकम्स. एक याद दवरा, जेन्ना मल्टिपल आउटकम्स आसता तेन्ना इफ एल्स इफाचो यूज करचो पडटलो. म्हणजे एक कंडिशनाक हे आउटकम येवं जाय, ह्या कंडिशनाक ही आउटकम येवं जाय. सो इफ एल्स इफ हांगा यूज करचें पडटलें आमकां. सो लेट्स we can type that condition here itself, if else if, नाल्यार सेपरेट if घेवनूय करूं येता. ओके. सो हांगा हांव if टायप करता. if पयलीं रिजल्ट चॅक करचो पडलो आमकां की रिजल्ट पास आसा काय फेल आसा तेजे वयल्यान फुडें आमी करपाचें. इफ रिजल्ट इज इक्वल टू पास म्हणजे हें कंडिशन पयलीं चॅक करता. कित्याक पास आशिल्ल्यांचेच आमी ग्रेड दितली पयलीं. इफ रिजल्ट इज पास देन वॉट यू वॉन्ट टू डू. सो दीस बिकम्स अ नेस्टेड इफ आनी इफ एल्स इफाचें कॉम्बिनेशन कशें जाता हें. ओके. सो हियर वॉट आय वील से अनादर इफ. म्हणजे हें कंडिशन जर ट्रू आसा जाल्यार आतां हांव आय विल स्टार्ट चॅकिंग फॉर द पर्सेंटेज. पर्सेंटेज PR वेरिएबल घेवपाचें. पर्सेंटेज इज मोर दॅन इज इक्वल टू 90. Then what you want to do? Then you want to say that grade is equal to A+, right? हांगा एरर येवपाचें कारण कितें. A+आक आमी डबल कोट्स घालूं जाय बिकॉज इट इज अ टेक्स्ट. अशें आमी इफ एल्स इफ करीत वचपाचें. else if of one word. if else if percentage is greater than is equal to next कितें आसा कंडिशन आमचें 75 to 89 म्हणजे मोर दॅन 75 घेवचें पडलें आमकां. सॉरी देन घालून हांगा हांवें. एल्स इफ इज वन वर्ड. सो देन आतां हांगा ग्रेड इज इक्वल टू नेक्स्ट येतली.
सो हो कोड जालो. आतां लक्षान घ्या तो कोड. पयलीं रिजल्ट चॅक जाता. इफ रिजल्ट इज पास देन म्हणजे पास आशिल्ल्यांक ही ग्रेड चॅक जातली. कशी? इफ पर्सेंटेज इज मोर देन इक्वल टू 90 देन ग्रेड इज A+. एल्स इफ पर्सेंटेज इज मोर देन 75 देन ग्रेड इज A+ आसा ती आतां काडून A करपाची. एल्स इफ पर्सेंटेज इज मोर देन इक्वल टू 60 देन ग्रेड B. आनी कितें आसा ते B+ आनी B आसा. सो B+ हांगा घेवची पडली आनी हांगा B. सो हो इफ एल्स इफ आसा तो हांगा सोंपता. हो जालो इफ एल्स इफ म्हणजे हांगा टोटल कितले आउटकम आसा 1 2 3 4. सो 4 आउटकम असल्या कारणान 3 इफ येतली. आनी भायलो इफ आमी कित्याक दिला म्हणजे रिजल्ट पास आसा जाल्यार हें करता एल्स. सो हो एल्स ह्या इफाक लागता, याद दवरात. एल्स ग्रेड इज C म्हणजे कितें? जर पास आशिल्लो जाल्यार पास आसा जाल्यार हें सगळें जातलें. ना जाल्यार ग्रेड इज C आनी एंड इफ. आतां आमकां F2 आय थिंक इट्स F2 ओन्ली. F2 आमकां ग्रेड घालपाक जाय जी आतां चॅक केल्या ती. सो हांगा कितें येतलें? ग्रेड हो कॅपिटल वर्ड आसा सगळे कडेन. एनीवे ग्रेड इज टू बी डिक्लेअर्ड विथ युजींग डीम स्टेटमेंट. ह्या मदलो गॅप काडूं येता. सो ग्रेड इज स्ट्रींग कित्याक A+, B+, हे स्ट्रींग जाले न्ही. सो हांगा हांव तो ग्रेड डिक्लेअर करता. एक्चुअली स्मॉल केस घेवं येतालो. इनिशियली हांवें तो कॅपिटल टायप केलो तो कॅपिटलूच उरलो. सो देर इज नो प्रॉब्लम. सो अशें करून हांवें ती ग्रेड कॅल्कुलेट केली. नाव लेट्स सी. इफ आय से डिस्प्ले रिजल्ट बाकी सगळें म्हणून ऑलरेडी सांगता जाय जाल्यार चेंज करूं येता. B+ 60.5 म्हणटकीर B+ सारकें आसा. सपोज हांवें हांगा हे मार्क्स हांव चड घेता 78 एंड दीस वन आय से 89. Now let's say display result. So our this time percentage is 83.5. Okay, and grade is A, which is correct. That's हांवें जर आनी हांगा वाडयलें 90 suppose. Now let's say it is 89.5. So मातशें कमी आसा. So here I'll say 92. So it has to be now A+, 91%. And तेच जर हांवें फेलिंग मार्क्स घातले हांगा 23 घातले. आतां कितें येतलें? पर्सेंटेज डॅश आनी ग्रेड C रिजल्ट फेल. सो यू कॅन चॅक. सो हांगा आमी ग्रेड काडपाक वॉट एक्झॅक्टली वी हॅव डन? वी हॅव युज्ड इफ एल्स इफ आनी तेज्या भायरूय एक इफ म्हणजे नेस्टेड इफ यूज केला. इफ रिजल्ट इज पास देन हें सगळें केलां. एल्स ग्रेड इज C एंड इफ. आय होप यू हॅव अंडरस्टूड दीस कोड. नाव if you have understood this code you can do similarly for this particular exercise. हे हांवें ऑलरेडी तुमकां लास्ट टायम एक्सरसाइज दिल्लो कितें काडपाक टोटल रिजल्ट आनी पर्सेंटेज. आतां रिमार्क्स कॉलमान म्हाका हें जाय. जर पर्सेंटेज मोर देन इक्वल टू 85 एक्सलंट जाय. वेरी गुड. सो तशें पळोवंक गेल्यार मोर ऑर लेस सेम आसा हें बी एग्जाम्पल. पूण पर्सेंटेज वेगळी आसा. थंय आसा तशी ना हांगा. हांगा मोर देन 85 आनी ही रेंज वेगळी आसा. सो यू लूक एट दीस अकॉर्डिंगली यू कॅन फायंड आउट द रिमार्क्स. आनी हांगा इनपूट बॉक्स घेवन तुमी डेटा एंटर करता आनी फायनली मागीर तेमकां रिमार्क्स मेळपाक जाय हांगा. ओके. सो आय आफ्टर वॉचिंग दीस व्हिडिओ आय वॉन्ट यू ऑल टू ट्राय. वन इज दॅट डिविजिबिलिटी पार्ट, वेदर अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज 3. हे तुमी आपल्या आपूण जाय जाल्यार एकदां ट्राय करात. हांवें दाखयला ते. एंड देन दीस इज युअर एक्सरसाइज. ओके. थँक यू.